Азыр мен 5-рядда турам. Кара Суу базары, саламатсыздарбы? Бүгүн 24 октябрь 2021 жыл. Кара Суу — это крупнейший рынок в Центральной Азии, крупнейший оптовый рынок. Кандайсың? Сумкалар канчадан? Мыналар ба? 800-дөн дейт. Сумкаларчы дамский. Мыналар 600-дөн вариантта жумшактар. 600, по 600 сомов дамские сумки. А дорожные? 800, по 800 сомов. Мыналар бар 1700-дөн. 1700. Вот оригинал, 1700. Полный 1700. Плашовки сумкалар. Бардығы 1700, а? Все по 1700. А мыналарчы? 1,5 1,5 для студентов. 1,5, 1500. Класстар бар 400-дөн. Клатчтар ба? Клатчы по 400 сом, 400 сом. 1400-дөн. 1400, 1400. Лазер 1,5. Кайсы лазер ба? Ушулар. Лазерлер, сумка лазерлер, сумочки. 1,5 или 1500. Да, 1700 сом рюкзактар. 1700. 1700, 1700. Ылдый дагылар бар 1300 сомдон. 1300 сом, 1300. 1100-дөн. 1000 канча? 100. 1100. 1100. Анан ошолор бар 1600-дөн. 1600, 1600. 1600. Ылдый дагылар 1300-дөн бар. 1300-дөн дейт. Бардығы 1300, 1300. 1300. Дорожнилер бар. Мыналар. Соңу үчүн 200. Дорожные. 3200? Соңу. 3200, да? Вот, 3200. Средниси бар 2600. 2600, 1,5 мың. 2,5 мың. Чемоданы? 2,5 мың. Булар 800. 800 по 800 сом. 800 сом. 800 сом. Бұл 5-ci ряд, да? 5-ci ряд. Анда дальше кеттік. Biz bugün Eceme köz bazarlık kılabız, bazar. Eceme giyim alabız. Oşonduktan gelip sizlerge dağı bir sürü tartıp görgözüp koyun dedim. Murskoy şımдар kança? Bunlar 650 sandal mı? Утепленный bu? Bunlar 850 sandal. Утепленный 850. Ecem çıkan 850. Розничный ценасы? 850. А жұқарақтарычы жұқа? 650 сом дейді, 650. Спортивкалар қанша олды? Sportikalar 2000 sandal, 1,5 milyon. 1500, по 2000 спортивки. Bunlar 850 sandal özü şımacı. Шымы жоқ, 850. Дағы әмелер бар ма? Костюм, куртки. Дальше кеттік. 5-ci ряд. Омат емес, Европа ряд емес. Шымдар қанша олды? Қаншадан башталады? 1200'den başlayıp 2000'e çeyin. 1200'ден 2000 сомго чейин экен шымдар. Мужской шымдар. Подростковый мисом. Аны подростковый 1000 сом бар. Қанша жаштан қаншаға чейин? İkinci klastan başlayıp 6-7. klasta çeyin. 2-ci класстан 6-7 класска чейин. Мына қанша 2-ci класска? Қымбаттаптыр. Жынс шымдар қанша болды? Мужской. 1200'ден 2000'e чейин екен. Мына жылы шымдар қанша болды? 500 бардық, а? 500 сом, мына велюр шымдар. Бұлардағы 500 сом екен. 500. Спортивкаларыңыз қанша мужской? 950. 950. Дальше. Девиз. Ну, мужской пулерлер қанша oldu? Бардық әлі? Қаншадан башталады? 650'ден 2000 сомға чейин дейді.
Ушул жерде. Бул мужской кийимдер эгер окшойт. Жалаң эле мужской кийимдер. Вещи. Курткалар, без рукавалар канча болду? 1,5, 1200, 1300 без рукавки. Курткаларчы курткалар балдар? Курткаларыбыз 2000 сом. 2000 сомдон экен курткалар. Көйнөктөр канча болуптур? Кимики? Көйнөктөр канча? Термо рубашки. Narxı 500 som eder. 500. 500-850 deydi. 500-850. Alpaklar kança oldu? Kaç bireci? Bardıq elə. Uzunu, kıskası. Videoga taktası. Ova tartып atam. Bu aytqısı gelbedi. Sizdin kim ekeningizdi bilbeyim deydi. Balalarım meyli. Жақында эле чыгаргам альпаки. Макул. Продажа. Мына канчадан экен подростковый курткалар? Канча? 900? 900. Ветровкалар канча болду, балдар? 800. 800. Без рукавки. Оптом 500-600. 500 сом экен. 500 сом экен. Мужской рядтын аягына чыгып баратабыз. Детский. Мына водолазкалар оптом канча болду детский? Мына полоска. Оптом, а? Розничный сенас 150. 180. Детский кийимдер. Хош. Шымдар канча болду? 120. 120. Булар оптовый сенасы 120. Оптовый сенасы 120. Оптовая цена 120 сом. Размерлери канчадан канча чейин? 28-ден 34, да? Биринчи класстан мен оюмча 4 жаштан 3 жаш 6 жаш экен. 3 жаш 6 жаш. Так, курткалар канча болуп атат, кыздар? Куртка. Шубалар, данага эле айтып. 1200-1300 сом данага. Шубалары? Мына шубалар. А курткаларчы? 1300-1500 сом экен. Детский, bu 5-ci rətin ayağına çıxdım. Ayva, çoğun bazar. Karasu bazarı. Azıq, qaysı rətdamın? Özümdə bilmey qaldım. Datka bazarındamın, Datka. Arabalardan yol boşu. Tak, buna emeler qançadan boldu? Оптовый басы, қандайсың? Детский кийимдер суранып атышат да, тартып бериңиз деп. Мына комплекттер. Moğolları 260 okum senesi. 260? Aha. Moğolası 300 son okum var. İçinde futbolkası var. Moğol çiftvorka 270'ten. Moğol 320'dan. Bilmiyorum. Qayсылар билүү? Material. Bugün Moğol Türkiye, bunlar Özbekistan производства. Bunlar Turkiya. Bunlar Turksalar Moğol 550. Kalın mı? Начосты. Moğol 500'den okum var. По 500 сом, 500 сом оптовая цена. Kaçka bağları 500'den. Moğol'u 400'den. Moğol 600'den, troykalar. Aldığınız начосы.
Nolları 650 lira. Bunlar 4 yaşka çeyin. Nollar 1,5 yaşka çeyin 400'den optik. Nollar dvoyka zam optorunun aldı açını. Bunlar 500'den. Noyan 500'den. Nollar 450 lira. Anam bunlar 650, bunu 680. 650. Bunlar 550. Bunlar Turksa var. 550 Tursiya bardı. Bunlar 400, bunlar 500, bunlar 350. Bunlar 550. Bunlar 400 sadece. Bunlar kombinezonlar var. Bunlar Özbekistan fabrikası. Bunlar Nos 330, Nos 350. Dvoyka. Dvoyka. Bunlar Turksa var. Şularda kança dediniz? Bir sıra basın kaytalasanız. 350 son, Nos'u 330. Optoyat yana. Paçkada kança? Bunlar rasvetka boyutu. Bunlar razmer boyutu. Standart boyutu. Bunlar 280'den boyutu. Yaxşı. Bular kançadan buldu? Siz ayttınız bu cebalarını. Bunlar Nos'u 200 son. Bunlar yazdım boyutu. Bunlar da razmeri bol boyutu. Nos'u tüyorkası 250 son. Nos'u 170. No 250. Bunlar da rasvetka var boyutu. Bunlar 330, 330. 350. No yani 350 son. Nolar 350, no 340 son. No 40 sası 300 son. Nolar 450 yani. Anam ne 9 предмет 320 anam. Var zakaz bersеңіздер жөнөтөбүз ушул жерден. Макул. Бул канча болду эмеси? Идиши. Пияласы канча? 20 сом. Долларно жок, айбан сары деп аталат экен бул. Дальше кеттик. Бул кайсы омаш детский рядка түштү. Так, эжеми каяка жоготтум? Ладно, тауышып алабыз. Шымдар канча оптомго? 70-80 100. Оптом, только оптом сен сатасыздар. 70-80 100. Курткалар сурайлычы, курткалар. Канча курткалар? Подростковый. Канча? Эң арзаны 2600, 2700. Эң кымбатычы? Кайсылар 3000? Мыналар ба? 2800 dolar 3000. О, нафтада курткалар бар 3000. Кайсы булар ба? 3000ден. Мыналар, 3000 дейт. Пекин бир артып. Так. Детские шапки. Булар канчадан мына велюровый? Ну, шуну менен бе, шуну менен? Пачкага. А, розницачы? Розница жок экен бул жерде. Как? Шапкалар канча шапка? Данага айтыңызчы. 500-450. Канчадан башталат өзү? 250дөн 500 сомго чейин экен. Шапкалар. Мында дагы жакшы курткалар бар окшойт. Шулар канча? 1800 Кыздардыкы канчадан? 7-нчи класс, 6-нчы класска 1000 канчадан? 2400дөн канчага чейин? Канчага? 5000ге чейин экен. 2400дөн курткалар 5000ге чейин экен бул жерде. Безрукавкалар канча болду? Kaçka dana? Данага 200 сом. Данага 200, а пачкагачы 150 бе? 150. Шумдарчы гамаждар? 200 сом, пачка 100 сом. 150 дейт пачкага. Булар эме да каяктыкы? Туркиялы барды. Кыздардын гамажы канча болду? 200 сом. Дана баса? Дана баса. Көйнөктөрчү? Var da beklesin. Безбекен. Безрукавкалар канча болду? Мына балдардыкы, кыздардыкы. Кыздардык жокпу? Канча болду безрукав? Дана кайта бериңиз.
bir 5 yaştan başlap 12-13 yaşga çeyin 14 yaşga 5 yaşga 10 olar. 480. Bunlar ha? No 550, noyam 550. No 10 yaş tepası, 12, 13 yaş tepası, 650, 600, 700 uçumlarda. Tamam. Nolar 10 yaştan tortup, 12 yaştan tortup, 15-16 yaşgacha, 650. 650. Bir Normal önümde 550. bet çağından göstermişçi. Rasvetkalar ekan da. Nova 5 xil rasvetkasi bor. 6 xil. Qancha dediniz? Bular 650. 650. Nolar 550. Danasini aytib o'tasiz. Dana. Ova, optim. Eng arzon. Ha, optom basma aytib. Beraman shunaqda. Ha, optom bada. Bozordan ko'rib hijolat bo'lmaydi. Arzon bo'lsa Yaxshi ekan, arzon ekan. Omat riyata bu omat detskiy riyat. Birinchi. Omat birinchi detskiy riyat ekan. 8-chi konteyner. 8 konteyner. Bu qancha mana? 1700. 1700. Pul qayerda shu? Именно mana shu O'zbekiston, qolgan hamma yo'q. O'zbekiston ham yaxshi chiqaryapti ba'zi. Yaxshi, shu kurtka. Qancha yoshqa? 3-chi klassdan tortib 6-7-chi klass. Ko'p taraf. Yaxshi. Bozor bugun, bozor kun. El ko'p bunday. Так. Kelingizlar, yo'l beringizlar, пожалуйста. Qancha bo'ldi mana shimlar, qizlar? Qizlar, shimlar qancha bo'ldi shimlar? Danaga ya? Danaga 400 so'm. Yaxshi.